अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद है कि मेरा चैनल आप रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। प्लीज़ कमेंट्स लिखा करें, लाइक करें और उसके बाद दोस्त अखबार में शेयर भी मस्ट करें, बहुत ज़रूरी है। ये एपिसोड बड़ी दिलचस्प है, बड़ी इंफॉर्मेटिव है। मेरा ख़्याल है कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे होगी। पूरी देखें। इसमें बताने लगा हूँ कि पाकिस्तान में एक जो बड़ा मशहूर व मरूफ बैंक है वो वजूद में कैसे आया। ये किस्सा कहाँ से शुरू होता है, बैंक का नाम मैं आपको आखिर में बताऊँगा। तो किस्सा यूँ है कि भुट्टो दौर से कबल की बात है। आगा हसन आबदी पाकिस्तान के बहुत मशहूर बैंकर, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आगे जाके उनकी डिटेल और बताऊंगा। वो फैसलाबाद में किसी ब्रांच के मैनेजर थे। तो सैगल बहुत बड़ा ग्रुप है। आपको याद होगा कि हमारे क्रिकेटर जुवेद मियां दाद ने सैगल फैमिली में शादी की हुई है, तो बड़ा नाम उनका, बिज़नेस में बड़ा मकाम है। तो उनके उस बैंक में अकाउंट थे जहाँ पे आगा हसन आबदी साहब मैनेजर थे। उनके अलाइड अकाउंट भी थे, मेन अकाउंट भी थे। तो एक अकाउंट ऐसे का चेक आ गया जिसमें बैलेंस नहीं था। आगा साहब ने पार्टी की गुडविल के लिए, बैंक की गुडविल के लिए, पार्टी की रेपुटेशन के लिए और बैंक के नाम के लिए वो चेक ऑनर कर दिया। हालांकि अकाउंट में पैसे कम थे। उन्होंने ओवरड्राफ्ट क्रिएट किया, जिसे बैंकिंग लैंग्वेज में टीओडी कहते हैं। टीओडी मीन टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट। वो उन्होंने क्रिएट किया और चेक को पास कर दिया। जब ये ओवरड्राफ्ट टेम्परेरी कोई भी बैंक में होता है तो इसकी वीकली रिपोर्ट हेड ऑफिस में जाती है, बताना पड़ता है, क्योंकि एक टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट होता है, एक सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट होता है। सिक्योर्ड की लिमिट अप्रूव होती है, उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन हो वो रिपोर्ट नहीं करनी पड़ती। लेकिन जो टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट होता है उसकी रीज़न देनी पड़ती है। जब वो स्टेटमेंट हेड ऑफिस जाती है तो हेड ऑफिस वाले लाल पीले होते हैं और आगा हसन आबदी साहब को बुला के कहते हैं कि ये आपने क्या किया है। उन्होंने कहा जी हमारे बड़े अच्छे अकाउंट होल्डर हैं, बड़ी गुडविल है इनकी, बड़ा बिजनेस है, बड़ा नाम है। उस वक्त 10,000 5,000 की अमाउंट भी बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। खैर हेड ऑफिस वाले मुतमिन नहीं हुए। उन्होंने कहा जी आगा साहब आप ऐसे करें कि इस ओवरड्राफ्ट को जितनी जल्दी हो सकता है 1-2 दिन में एडजस्ट करवाएं। ना मोबाइल का दौर था, लैंडलाइन टेलीफोन भी हाल थे लोगों के पास, लेकिन ज़ाहिर बैंकों में थे। आगा साहब ने रब्ता कायम किया तो सैगल वालों ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, हम खुश हैं कि आपने हमारा चेक वापस नहीं किया, वरना हमारी रेपुटेशन ख़राब होती। लेकिन आप पे जो प्रॉब्लम आई है उसका हमें कुछ मुदावा करना है। तो आगा साहब कहने लगे कि क्या करेंगे आप लोग। उन्होंने कहा कि हम ऐसे करते हैं कि आपको पैसे देते हैं, आप जाएं ब्रांच में, पैसे जमा करें, टीओडी एडजस्ट हो जाएगी, उसके बाद आप हमारे पास आएँ। आगा साहब ने ऐसे ही किया, टीओडी एडजस्ट होगी, हेड ऑफिस में रिपोर्ट कर दी। अब आगा साहब चले गए सैगलों से मिलने के लिए। उन्होंने अपने दफ्तर में बिठाया। उन्होंने कहा ये कागज़ पड़ा है, इस पे अपना रिज़ाइन लिखें और रिज़ाइन अपने हेड ऑफिस में भेजें। आगा साहब परेशान हो गए। उन्होंने कहा जी ये क्या बात हुई, मेरी जॉब का मसला, मैं क्या करूँगा। उन्होंने कहा जब हम आपको कह रहे हैं, आपने हमारी इज़्ज़त, हमारी लाज रखी है, तो हम आपके लिए भी कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमारा नाम ख़राब नहीं होने दिया, इसका सिला हम आपको ज़रूर देंगे। आगा साहब ने सोचा बंदे ठीक है। उन्होंने रिज़ाइन लिखा, अगले दिन हेड ऑफिस में टेंडर कर दिया। परेशान थे हेड ऑफिस वाले। खैर रिज़ाइन एक्सेप्ट हो गया। अब आगा हसन आबदी साहब वापस गए सैगलों के पास। उन्होंने कहा जी रिज़ाइन मैंने सबमिट कर दिया है, जो एक्सेप्ट भी हो गया।
اب مجھے بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے۔ انہوں نے کہا آغا صاحب پلاننگ یہ ہے کہ پاکستان میں 1 ویک کے اندر اندر ایک نیا بینک کھلے گا جس کے آپ ہیڈ ہوں گے، اور ہر شہر میں اس کی برانچ ہوگی، آپ اسے مینیج کریں گے۔ آقا صاحب حیران بھی ہوئے، خوش بھی ہوئے، اور پھر ہوا بھی ایسے کہ جہاں کہیں پراپر بلڈنگ نہیں ملی، سنا ہے کہ جہاں پہ ٹائروں کو پنکچر لگتے تھے وہاں پہ ٹیبل رکھ کے تو سٹاف کو بٹھا دیا گیا اور باہر بورڈ لگا دیا گیا۔ اس طرح پاکستان میں ایک نئے بینک نے جنم لیا، نام بعد میں بتاؤں گا۔ جب یہ بینک کو میں آئے گئے تو آغا حسن آبدی صاحب بد دل ہو کے فارن چلے گئے۔ دبئی میں ان کے وہاں کے شیوخ کے ساتھ کانٹیکٹ ہوئے، انہیں پتہ تھا بندہ یہ بڑا کام کا ہے، بہت جینیس ہے۔ انہوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور وہاں پہ ایک نئے بینک کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا BCCI، بینک آف کریڈٹ کامرس انٹرنیشنل۔ اور یہ واحد بینک ایسا تھا کہ برصغیر، پاک و ہند، یورپ، افریقہ، جہاں کسی بینک کی برانچ نہیں تھی وہاں BCCI کی برانچ تھی۔ اس کے دوستوں میں جمی کارٹر تھے آغا حسن آبدی صاحب سے، جنرل ضیاء الحق صاحب کے وہ رائٹ ہینڈ تھے، اور سنا ہے کہ افغان وار میں BCCI کا بڑا ہاتھ تھا۔ اس لیے جب افغان وار ختم ہوئی تو اس کے بعد BCCI بھی کولیپس ہو گیا۔ آغا حسن آبدی صاحب کا کمال یہ تھا کہ کسی بینک سے کوئی سٹاف جو امبیزلمنٹ یا فراڈ کے چکر میں نکالا جاتا تھا وہ اسے بھرتی کر لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے بینکنگ کا اس وقت مینول بینکنگ زیادہ تھی، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ کتنا جینیس آدمی ہے کہ جس نے مینول بینکنگ میں اتنی سیفٹی کے بعد بھی پینیٹریٹ کر کے تو فراڈ کیا ہے، اٹ مین ہی از سم تھنگ اسپیشل۔ وہ اسے بشک برانچ میں نہیں لگاتے تھے لیکن دفتر میں ٹیبل کرسی دے کے تو کام دے دیتے تھے کہ یہ بندہ بڑے کام کا ہے، یہ بندہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تو BCCI کا بھی خیر کولیپس ہو گیا۔ آغا حسن آبدی صاحب اس کے چند سال بعد اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن جو پاکستان میں انہوں نے بینک کھولا اس کا نام تھا یونائٹڈ بینک آف پاکستان، جو بعد میں بھٹو صاحب کے دور میں قومیہ لیا گیا، میں نے بتایا۔ اور آج UBL کی پاکستان کے علاوہ یورپ اور مڈل ایسٹ میں برانچز ہیں۔ مجھے بھی فارن میں UBL کی جو سبسڈری تھی کمرشل بینک آف عمان مسقط سلطنت آف عمان میں، وہاں جاب کرنے کا موقع ملا۔ میں نے 17-18 سال وہیں پہ بینکنگ کی ایز آپریشن سپروائزر۔ تو اس طرح پاکستان میں ایک نئے بینک نے جنم لیا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی ایسا موقع پیدا کر دیتا ہے، اپرچونٹی ہر انسان کو ملتی ہے، لیکن جو اویل کر لیتا ہے پھر قسمت کی دیوی اس پہ مہربان ہو جاتی ہے۔ اپنا دوستوں کا خیال رکھیے، میرا چینل لائک کیجئے، واچ کیجئے، سبسکرائب کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔